बोली ही हूँ आपको कि हम लोग कश्मीर में ये सब क्वाड बाइक करके सब हम लोग कश्मीर या हम दुबई ये सब जगह पे हम लोग बालों में देखते हैं ये सब चीज़ ये बाइक। तो यहाँ पे दार्जिलिंग में ये पहली बार, तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली अमेजिंग। और ये क्वाड बाइक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप लोग बहुत अच्छे करके बहुत अच्छे से लेके गए हैं। अभी दो सब बंगाली में आपका टूरिस्ट कोलकाता का टूरिस्ट के लिए बोल दीजिए। খুব 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 ভালো লেগেছে, দারুণ লেগেছে। যারা যারা দার্জিলিং আসবে তারা অবশ্যই আমাদের জায়গাটার নামটা কি गुम्बाडारा গুম্বাদারা ये जगह पे অবশ্যই আসবে। ভিউ পয়েন্ট, এক্সিলেন্ট ভিউ পয়েন্ট। তিনচুলা যেখানে তিনটে পাহাড় মিশছে, কালিম্পং, সিকিম আর দার্জিলিং, এই তিনটে পাহাড় মিশছে। খুব সুন্দর জায়গা, অবশ্যই আসবে। আর এখানে মাস্ট এসে কোয়াড বাইক করা, বিউটিফুল এক্সপিরিয়েন্স। আমরা হচ্ছে মেসি রোডে করেছি, ওটার একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স। কোয়াড বাইক মানে একটু মেসি রোড, ওটাতে ট্রাই করবেন। ভীষণ ভালো, এদের ব্যবহার ভীষণ ভালো, খুব সুন্দর করে করিয়েছে, ফটোস ভিডিওসও ক্লিক করে দিয়েছে, তো ভীষণ ভালো, খুব ভালো ব্যবস্থা। আসলে অবশ্যই দিস অ্যাক্টিভিটি মাস্ট ট্রাই। थैंक यू थैंक यू मैम। ওয়েলকাম। थैंक यू मैम।